Isor laga morom salam loigena sob logode jonai diase amikan last Sunday hunya dole 7 years tribulation part 4 hunishe ami agede ko nishina 7 years tribulation dole pishi vasa se tubra bhag kurigena he etu hunya se aru entire book of Revelation and book of Daniel etu khan pura kwa dole 7 years tribulation dole bishi vasa se particular revelation book of Revelation dole chapter 6 pra loigena aru chapter 19 majade he 7 years tribulation de ki hobole ase etu kwa la ase etu garne etu ek bar pura dui bar tin bar pura pura kobo na pare karne sob bhag kurigena etu portion olop solop prahe loigena ko ase etu garne ajibi amikan 7 years tribulation part 5 etu hunibole mon ase aru etu dole Revelation chapter 11 verses 1 to 14 aru Revelation chapter 14 verses 6 to 7 etu majede he hunibole mon ase 7 years tribulation te tade aru 2 witnesses aru 3 angels etu ahikena prithivite 7 sal majede isor laga kotha loikena prasar kobole ase tade ami khan Revelation chapter 7 verses 1 to 17 majede saise kole Israel man khan dole kon khan etu 144,000 etu Israel tribe te save kobole ase tate pai ase aru ami khan etu 2 witnesses aru 3 angels pura aigena prosar kura khali 144,000 Israelis khali itu nohoy kintu aru prithivite nations kiman ase alagta basa kiman ase alagta tribe kiman ase sob logore 7 sal majede itu khan pura prosar korbole ase aru itu khan laga manu dole 1000 manu tade prabi Prabhu Jesu Christo logode ahibole ase etu garne ami kan etu continuation etu hunibole mon thakise aji ami kan laga time tole gospel of good news tole gospel of Jesus Christ aru ami kan laga itia present itia thaka tole grace age nole ba church age iniga koe aru ami kan tole gospel of grace koigena ami kan Prabhu Jesu Christo kiniga ami kan morom kurgena ami kan bacha loshi koigena etu ami kan laga time tole church laga age tole etu gospel of grace etu he share koigena etu cholase kintu aru 7 sal majede tole gospel of Matthew chapter 24 verse 14 de Prabhu Jesu Christo pura koa nishina tade tole 7 sal majede tole gospel of the kingdom etu preach krobole ase kile right after 7 years tribulation pichete tole Prabhu Jesu Christo's second coming tai nijor physically prithivite aibole ase aru 1000 years etu tai laga believers khan loigena raja kurigena rule krobole thakisi etu garne 7 sal majede tole etu preacher aru etu witnesses etu angel aru etu 2 witnesses khan tole etu gospel of the kingdom etu hi prasar krobole ase kintu etu bi Prabhu Jesu Christo laga kothai loigena kobole ase ami kan koa nishina 7 years tribulation part 5 de koa nishina 2 witnesses aru 3 angels itu ahibo koa tole ami kan one by one itu sabole mon thakise Revelation chapter 11 verse 1 de koise then I was given a red like a measuring rod and the angel stood saying rise and measure the temple of God the altar and those who worship there ina koigena ami kan hunishe itu apostle John pura itu revelation path ante dole tai logode angel ekjun pura itu khara kurigena iniga tai logode kwa itu hunishe aru tai logode koise itu Jerusalem te temple
etu temple mount koi kini etu jaga de kinika isor laga temple thakibole ase etu measure kuribole taike disi aru rise and measure the temple of God, the altar and those who worship there. Ina koi kina etu jaga te etu kan sob tole bahal bra measure lobole etu kwa yete paishi. Aru verse 2 de kuishe, but leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles, and they will tread the holy city underfoot for 42 months. Iniga koigenan verse 2 de kuishi. Aru tade John logo de kuishe itu angel pra kwa toile tade toile Jerusalem de kote temple mount ase itu bahar pra measurement lovi kintu bahar laga temple bahar dole outer court toile Gentiles khan ke digina ase itu garne itu to measure no lovi kintu bhitor laga kiman dangar kiman lamba kiniga thaki bole lage itu measure lobole koishi aru yete 42 months karne koise aru itu tole kiniga ase koile itu tole 3.5 years agede 7 sal majede 3.5 years itu time to tole itu kan laga temple to uthai kena aru jodi kan to tade pra shiva koribole ase hoilo itu temple bahar de tole Gentiles khan ke digena ase kwa to yete 42 months tole itole 3.5 years kwa ase jodi khan laga calendar hasab tole tai khan tole every month tole there is 30 days aru ami khan laga system tole kidaba tole ekta mahina tole 31 days aru another month tole 30 days iniga kunba mahina tole 29 days kintu jodi khan laga calendar tole every month tole 30 days ase itu garne itu ta khan laga calendar hasab tole iniga itu kurigena aha ami khan ite pabo verse 3 de kushe, and I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Isor pura tai laga 2 witnesses logote tai laga power dikena 1,260 days itu sackcloth itu urikena aru Jerusalem te aru itu laga nation de dole isor laga prosar isor laga kotha prosar krobole isor pra tai dujun ke allot krobole ase ami kan aru verse chapter 11 Revelation chapter 11 verse 4 te continuation saishe kole, these are the 2 olive trees and the 2 lampstands standing before the God of the earth. Itu dujun tole 2 olive trees iniga mention kushe aru 2 lampstands kuntu isor samne de khara kurkena thakise itu hi oase aru itu dujun laga tole kinika kun khan ase ami khan aru ekbar sabole mon ase kintu verse 5 te poila, and if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devour their enemies. Ina kuishi judi dosra manu dosman manu khan kunba tai dujun ke jokhum krobole mon thakise gole tai dujun ke jokhum kurshe koile itu 2 witnesses laga muk pura itu fire ju ulai kena itu khan ke jolai dibo inega lagate koishi aru dosra man khan pura tai dujun ke murai dibole khushi kurshe koile bi aru itu khan ke 2 witnesses pura isor power loigena ase itu pura itu man khan ke murai dia yete paise ami khan 2 witnesses laga kotha itu bhal pura hunibole mon thakise kintu itu akede aru verse 6 te koise, this have power to shut heaven. Itu dujun logode isor pura tai laga takat digena thaga toile tai dujun pura surkubi bon korbole parbo koise, so that no rain falls in the days of their prophecy. Tai kan 3.5 year majede prophecy kuratam de tole sur laga kotha kuratam de tole pani nagirbo ina koise, and they have power over waters to turn them to blood. Aru tai kan logode itu power takise pani itu loikena khun ulabole dibopi parbo tai dujun logode itu power thaga tole
and to strike the earth with all plagues as often as they desire. Tai dujun pura prithvi de ki to plagues tole etu tole bemar kisim infection disease manukhan logo de thaka ajikali ami khan sob gunya nishina etu laga bemar nishina ki laga bemar tai dujun pura kun khan logo de phelai dibo etu parebu enia koigena yete paishi to gorne ami khan etu dujun laga character dujun laga kam dikhi loise kintu etu dujun tu kun ase ami khan tole ekta janibole mon thakise aru ite tole etu kan kun ase nole kitia hobo nole etu kun khan logo de enia koise koile etu dujun tole ami khan detail etu janibole mon thakise etu purely Jerusalem de tai dujun tu ahigena surku pura ahigena Jerusalem de etu prophecy korbole ase 3.5 year first part 7 sal persecution majede aru etu dujun manu dole kuntu ase koile Malachi chapter 4 verses 5 and 6 etu majede saise koile yete isor laga kotha clearly koise behold I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord inega koise Elijah the prophet tole patha bole isor laga kothate prophet Malachi pra kwa ami kan yede dikhibo parsi kintu another ekta witnesses tole kuntu ase yete naam to mention kura nai kintu ami khan theologian edu Bible students khan tole etu kunba different views thakisi Bible history de tole prithvi manu ekbar pi murra ola etu test nokurigena etu alive kurigena inika ami khan thakya nishina inika kurigena surkute loi ja dole Old Testament hole bi New Testament hole bi itia ami khan aji ami khan time tak tole khali dujun manu ase Elijah tole etu tai tole surkute ni nomurigena loi ja 2 King chapter 2 verse 11 te saise koile tate paase aru ami khan Genesis account te saise koile Genesis chapter 5 verse 24 te saise koile Enoch tole isor janya manu ekjon takise isor ke biswas manu aru ina kurgena isor pra tai ke loishe kogena yete paishi Bible history te tole Enoch aru Elijah tai dujun to ekbar bi nomurigena enega jinta thakena ami khan nishna itia thakya nishna ina kurgena surkute loija ami khan itu Bible pra koishi kintu aru yete Bible student khan maje de itu Enoch laga character Enoch laga time to dole tai inika miracle bishi perform kuise tai man kam kuise koigena iku napae kintu yete Elijah time to dole tai dole pani nogir bole koa time te bi pani nogira hojise aru Elijah laga time to dole miracles tu bishi perform kurgena takise etu ekta ma widow laga bacha itu mura itu pi tai pura uthati se jinda aru itu tai dujun ama aru bacha nomra akede etu ekdam famine taka time te dole tai dujun dole oil olop thakise aru etu bread banabole powder olop thakise itu khali itu bunagena morbole thaka time te Elijah pura itu oporte banabo digena ashirba digena aru tai khan beshi khabo parsi itu khan paisi aru Elijah pura itu Baal worshippers khan logode competitive kurgena Baal worshippers tole 450 manu itu Baal worshippers prophet khan to thakise aru Elijah tai isor laga prophet ekla thakise kintu competition tai khan itu bull loigena aru sacrifice kurbo digena tate pura Elijah pura itu kan oporte jitipo para itu kan kisa sob tole ami kan paishi Elijah laga tante miracle bishi perform koise same time aru Moses time te bi Moses laga time te tole miracle bishi perform koise Moses tole tai tole itu tai laga lathi loigena pathor te mara time te tole pani nothaka jaga te pani ula boli dise Red Sea te lathi mara time te pani jabon digena tate cross korbo parse aru Moses time te tole aru pani ekdam tita thaka jaga te lathi marigena aru mitha pra khaba parsi itu kan nishina sob tole Moses time te bi itu miracle bishi perform koshi etu garne itu two witnesses tole itu aigena prithvi de aigena 7 years tribulation maje de 3.5
years ageula majede toile tai dujun perform korbole toile antichrist followers kan logode itu kan logode perform korbole toile tai kan la dujun la mu prabi ji prabi ula bole ase tai dujun pura pani pi rukhai dibole ase tai dujun pura beshi miracle perform korbole ase kunba toile ekta to Moses hobone ke poila tai kan la character ministry kura hasab toile ina koi kintu bible pura silence ase kuntu hobo ami kan kun pi na jane kintu tai dujun la character Elijah aru Moses tai dujun la character hasab toile tai dujun la ministry tamte miracle beshi perform korgena ha karne aru itu dujun hobone ki inega bhi biswas loy holo kuntu hoilebi to the witness toile two witnesses toile prithivite ahikena itu ministry korbole ase aru two witnesses logode three angels Revelation chapter 14 de ami kan piche de sabo kintu itu kan miligena isor laga kotha itu gospel of the kingdom itu sat sal khodum ha sat itu millennium kingdom to 1000 year prabhu jusupra tailaga believers kan loigena raja kurigena rule kurobole thagala message prabhu jisu tole savior tole king tole ai bola sete itula message loigena kobole time de tole 1000 million manu tole itu kan laga number to count krobo na pare koigena ami kan Revelation chapter 7 de verses 1 pra loigena 17 tak to saishe koile tate tole tribulation saints ko ase sat sal maje de kuntu tade pra salvation paise itu kan ke ko ase edu garne itu duida witnesses aru three angels kan bra ministry kura tamte itu kan sob manu isor logote ahibole thaga ami kan ete dikhibo para ase yede Revelation chapter 11 verse 7 de koise when they finished their testimony itu toile two witnesses laga ministry ko ase de 7 sal maje de 3.5 years maje de itu tai dujun de ekdam ministry kuru thakibole ase aru inega tamte toile itu dujun toile tai dujun laga ministry khodum hoa time toile the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them overcome them and kill them aru itu the beast kwa toile itu toile antichrist kwa ase itu manupura bottomless pit pura itu ulaikena aru itu two witnesses logode larai koribo jagra koribo aru tai dujun ke murai dibo koshi aru itu toile isor pura na jani kena kura lagan hoy kintu isor pura tai laga plan ase tai laga plan tai laga kam ki ase tu tai laga itu kam dekhai dibo nimide isor pura knowingly he allowed them to kill to two of his witnesses itu ase itu garne antichrist followers kan loikena antichrist pura two witnesses to le murai dise ami kan ete paise verse 8 te koise and their dead bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt where also our Lord was crucified itu laga kwa toile itu laga ministry kura damde tai dujun mura de toile aru itu tai dujun laga body toile yete scripture pura clearly koise Sodom aru Egypt itu laga city to koise kintu spiritually atma laga side koise itu last sentence pura koise where also our Lord was crucified that means ami kan laga prabhu Jesus Christ kuntu itu Jerusalem city crucified koise ami kan clearly jana se exactly spiritually to Sodom aru Egypt buna dia dole antichrist pura loikena 7 sal maje dole Jerusalem aru itu laga Judea aru itu laga Israelites itu kan laga jaga dole ekdam letra kori dibole ase ho garning spiritually itu dole Sodom aru Egypt inika banai disi kintu clearly koise prabhu Jesus kuntu crucified koise kote motlab toile Jerusalem te prabhu Jesus crucified koise itu jaga te ko ase aru tai dujun laga badi toile itu street opor de bahar de inika rakhi dise aru verse 9 te ami kan saise koile tate toile from the peoples tribes tongues and nations will see their dead bodies 3.5 days tin din aru itu laga ada itu din te toile tai dujun laga dead body bi daba nodi kenan itu bahar de street te inika rakhi di kena itu man khan sob toile dikhi boli disi inega paise aru verse 10 de koise tade toile antichrist followers antichrist manu khan sob toile khushi paise kile koile tai dujun toile ahi kena itu antichrist manu khan beshi torture disi
Takan beshi persecution dishi. Itu karne Antichrist followers kan dole man khushi pai kina takan maje de. Itu two witnesses murai dia karne khushi papra ekjon logode gift bi exchange kuri thakise. Ina kuri kina paishi. Kintu aru isor laga plan te thakise karne ami kan Revelation chapter 11 verses 11 to 13 maje de saishe koile 3 din adha itu piche de toile aru isor laga breath tai laga atma ahigena itu dujun kuntu murai gena mati pitor de daba nodi gena street de Jerusalem street de bahar de 3 days and half itu rakhi gena iman Antichrist followers kan pra khushi pai gena gift bi exchange kuri gena thakise hangshi thakise itu isor laga atma ahigena tai dujun logode ahigena aru tai dujun tu uthai dishi aru ina koise itu verse 12 te surku pura iman awaz dangar ahigena tai dujun lo koise itu come up here yete aijebi koigena aru tai dujun ke loigena aru surku te loijishi koigena yete paisi aru itu laga same hour pura dangar mati hilise aru tenth of the city fell itu tole itu city iman thaka maje de tole itu girise aru in the earthquake 7,000 people were killed itu laga same din de itu mati hile pura manu tole 7,000 manu morse koikena ide isor laga kotha pura koishi and the rest were afraid and gave glory to the God of heaven. The rest to ekdam boy khai kena taikan tu isor ke itu ujala na ta laga nam uncha kudise yete paisi. Itia ami kan 3 angels laga portion dai jabo 2 witnesses to le kiniga 7 saal maje de 3.5 year agge parte dole takan laga ministry kuri gena iman perform kuri gena iman isola kotha kuri gena 1,000 million manu atma loi gena prabhu jesu ponchai di gena takan laga ministry complete kurise Antichrist followers kan pra murai dise aru tin adha piche de dole isor pra uthai dise sorkute loi jise aru next wele ami kan Revelation chapter 14 verses 6 to 13 maje de clearly ami kan paise yete 3 angels I gena prosar kura ami kan aru yete paise. Then I saw another angel flying in the midst of heaven having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth to every nation tribe tongue and people. Itu tole khali Jehudi khan laga te nohoi kintu আমি আগে দেবে কইছে এটো 7 সাল মাঝে দে দলে যিশু খ্রিস্ট কে বিশ্বাস নোলা কান্তি 1,000 মিলিয়ন মানু তাতে যাবলে আছে কিলে কইলে চার্চ এস তলে তাতে না যাব আমি গানে সুলা কথা পুরা ক্লিয়ারলি কইছে চার্চ কান তলে এটো রাপচার করবলে আছে 7 সাল আগে দে আর এটো 7 সাল মাঝে দে দলে আনবিলিভার্স আর জিউইশ কান মান দলে সব তো তাতে যাবলে আছে আর এটো 7 years tribulation মাঝে দে 2 witnesses aru 3 angels etu khan pura ahigena prasar kura pura 1,000 million manu gentiles khan maje debi aru Jehudi khan maje debi ena kurigena prabhu jesu christ ke accept korobole ase etu gorne ede angel ekta pura kita etu apostle John pura dikisele etu surku maje de fly kurigena aha dikise aru tai pura everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth কোন পৃথিবীতে থাকিছে এটো কামকে এটো এভারলাস্টিং গসপেল প্রিচ করবলে আইছি আগেতে আমি Matthew 24 verse 14 তে কোৱা নিচিনা গসপেল অফ দ্য কিংডম এটো কান নাম মেসেজ তলে আপোনাদান কোন মানুহ যীশু খ্রিস্ট কি বিশ্বাস লব কোনটো ৰাজ্য প্ৰভু যীশু কি বিশ্বাস লব এটো কান তলে মিলেনিয়াম কিংডম তে দলে ৰাজ্য লগতে থাকিব দে তাই পুৰা ৰাজ্য কৰিব দে আমি খান লগেনা খুশি থাকিব দে এনা কৰিগেনা এটো লাগা মেসেজ তো লগেনা তাই খানকে পৃথিবীতে থাকা খান খবলে থাকিছি আৰু এটো কাম তলে পিউৰলি 7 years মাজেদে কোনটো পইলা যীশু খ্রিস্ট লা কথা নহনি কিনা থাকিছে যীশু খ্রিস্ট বিশ্বাস নলৈ কিনা থাকিছে এটো খান কাৰণে আছে verse 7 the question Revelation chapter 14 verse 7 the saying with a loud voice fear God and give glory to him ঈশ্বৰকে ভয় খাবি আৰু তাইকে glory কৰিবি এনা কৰিগেনা for the hour of his judgment has come tai laga bichar korta laga time to aijise egarne and worship him who made heaven and earth the sea and spring of water kun isur kuntu
surku aru prithvi banaula ocean aru itu laga fountains kan pani kan laga fountains kan banaula se itu ke to shiva krivi de ena ko kine to laga message loi kine prithvi de aha ami kan ite paishi. Another angel followed, saying, Babylon is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Yet figures of speech, yet passe, Babylon is fallen, guadole, exactly literal figure, itutole Babylon kotha lagan hoy. Kintu itu spiritually, Antichrist laga followers, kun kininga pray bole se gole, Roman government to ekbar to aru revive kro bole se, under Roman government bra, itu European Union to sop tade thaki bole se, aru itu kan to miliki na prithvi sop kankar kro bole se, prithvi sop kro bole se, aru kun itu Antichrist man pra loike na false prophet dragon milikena prithvi cover kro bole thaka dole isor manu khan ke beshi torture disi isor ke Jesus Christ ke tribulation time de dole etu 7 years maje de dole Jesus Christ ke biswas lo manu ki man manu murai dise ki man manu persecution dise etu kan sob dole yete kwa dole Babylon is fallen kwa dole the great city etu kwa dole itu pura loikena Babylon which means itu figures of speech ase itu dole Antichrist laga government Antichrist laga nations ko ase itu kan dole girise itu kan dole kile itu pura loikena prithvi te dole whole nation itu tai laga biya ula khabodisi koigena yede isor laga kotha prakushi itu garni isor pura tai laga the wrath of God itu display krobo kwa dole ami age de apna kan ke koise part 1 revelation 7 is Tribulation part 2 3 4 te ami kan kwa dole 7 seal ase 7 trumpet ase 7 bowls ase itu kan sub the wrath of God dole prithvi de girai gena Antichrist followers dole persecution torture di bole taga yete paise verse 9 de ami kan paise the third angel followed them with a loud voice, if anyone worship the beast and his image and receive his mark on his forehead, on his hand. Ina kushe itu ekdam ekta third angel pra eman awaz dangar ulagena hala kushe kuntu itu beast laga image Antichrist laga itu laga image receive kushe aru tai laga mark 666 itu tai laga forehead itu kan laga forehead aru tai kan laga hatte dhur loise mark loise itu kan oporte ki hobole se verse 10 de koise he himself shall also drink of the wine of the wrath of God tai pi isur laga khusa ula dole itu to khabo lage wine of the wrath of God itu isur khusa utha laga wine to khabo lage which is pour out full strength into the cup of his indignation. The word indignation kwa dole Hebrew kotha de zaam ko ase aru itu dole English translation indignation ko ase kintu literal translation dole Hebrew laga kotha ase te dole itu dole the wrath of God inika ko ase itu gorne the wrath of God he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Prabhu Jesus Christo samne de aru tai laga sorku de samne de dole itu angel pura itu loikena kuntu Antichrist laga number aru tai laga image loikena thakise itu kan oporte dangar persecution torture dibole thaka yete angel pura koase and the smoke of their torment ascend forever and ever and they have no rest day or night who worship the beast and his image and whoever receive the mark of his name kun hi Antichrist laga number tai laga nam itu dorgina thakise itu kan tole forever and ever itu kan tole itu norak te thakibole aru tade tole rest day and night no rest day or night ko tole tade rati tipi din tipi aram kuribole na parbo kuntu itu Antichrist laga nam aru itu laga worship ku thakise itu kan tole kun gibi aram na pabu kintu itu dunga aru itu to fire ko ase eternal fire tade dunga ulabo aru itu zato forever and ever tai kan tole itu rati tibi din tibi aram na pai kena torture krobole thakisi aru verse 12 the question here is the passion of the saints here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus Christ
কোনটো ইটো কাণ পুখি আছে ইটো খান পৰা একদম ভাল পৰা শুনিবলৈ কৈছে আৰু আমি খান কোনটো সেন্স খান লগতে দলে ৰখিবলৈ পাৰিব লাগে দে এনে কৈছে আৰু কোনটো কাণ পুখি আছে ইটো খান মানুহ দলে ঈশ্বৰৰ কথা কি কৈ আছে শুনি কিনা প্ৰভু যীশু লগতে বিশ্বাস পৰা থাকিবলৈ কৈ আছে then I heard a voice from heaven saying to me right blessed are the dead who died in the Lord from now on इटू को मतलब तो 7 साल माजे दे कोनटू यीशु ख्रिस्ट के विश्वास पर माना से इटू गन प्रोसिक्यूशन थ्रू पर मरा से ता खान तोले एकदम अलग आशीर्वाद होबो दे इटू लिखि लनि दो इनेगा गयगेना एदो अपोस्टल जॉन लोगदे एंजल पर हुकुम दे पाइसी यस से द स्पिरिट इटू आत्मा पर क्वा तोले that they may rest from their labors and their works follow them इनेगा गयगेना सोला कथा पर कुछि इटू निशिना 3 angels are 2 witnesses pura aigena 1000 million manu 7 sal maje de isor ke ponchai dibole ase hoilo aru antichrist pura tai ke laga number nola tai laga nam nola khan luikena aru beshi persecution digena tade 1000 million manu christian man khan ke bi eto jesus christ ke accept pura khan bi murai dibole ase kintu aru isor pura tai laga flags tole pathai kena eto antichrist manu khan beshi torture digena আৰু তাই খান পি বেছি দুকুৰ কেনা আৰু 7 সাল খতম হোৱা সাতলে এটো কাম সব তো লৈ কেনা persecution দে এটো eternal fire দে হালি বলে থাকি আছে ইটো গড়ে আমি আগে দিবি কোনিশনা আমি খান আগে ডাঙৰ persecution কিতেবি কম্পেয়াৰ কৰিব না পাৰা কিতেবি পৃথিৱীতে ইটো নকুৰাওলা নকুৰ বলে থাকা লাগা আহিব কাত হলে 7 সাল মাঝে আছে ইটো গৰণে তাতে দলে দুন মান আছে ইটো আপনা তো অলপ থাকিবি নিকা নকব তাতে দলে আপনা একদম দুখিয়া মান আছে অলপ থাকিবি আপনা ডাঙৰ মান আছে ছোট মান আছে অলপ থাকিবি আপনা লেখাপড়া বিষয় আছে অলপ থাকিবি আপনা লেখাপড়া নাই অলপ থাকিবি ইটো লাগা নহয় কিন্তু তাতে দলে প্রেসিডেন্ট হইলো প্রাইম মিনিস্টার হইলো কিংস খান হইলো আৰু লিডার্স হইলো নহলে সবসে ছোট হলো হইলিবি কিন্তু যীশু খ্রিস্ট কে লোৱা নাই বিশ্বাস লোৱা নাই এটো খান তলে ইমান টর্চার হবলে আছে আৰু এন্টিক্রাইস্ট লাগা নাম্বার তলে এদে আমি খান মাইক্রোচিপ কৰি কেনা আজিকালি তলে ইনজেক্ট কৰি কেনা এটো রাইস লাগা কুটি নিচিনা পৰা বি ইনজেক্ট কৰি কেনা কম্পিউটাৰ পৰা এটো স্যাটেলাইট পৰা ডিটেক্ট কৰি কেনা এটো কান সব চলাবলে কোশিশ কৰা আছে কিন্তু বাইবেল পৰা লিটারালি কৈছে কোনবা পৰা কৈছে ইটো তলে এন্টিক্রাইস্ট লাগা নাম্বার চলা যা আছে ইয়া কৈছে হলো বাইবেল পৰা ক্লিয়ার কৈছে 666 নাম্বার তলে either for head or right hand ইয়া কৈ কেনা আছে ইটো তলে ক্লিয়ারলি ওপেনলি তো চলাবলে আছে ইটো কাৰণে ইটো লাগা টাইম তলে আমেরিকা দে তলে কোনবা জায়গা দে তলে তো খান লাগা নাম্বার পে ওপেনলি ফর হেড দে নহলে হাত দে নহলে থিং দে নহলে তাই খান লাগা নেক দে নিকা পি লিখি কেনা চলা শুরু হৈ যাছে ঈশ্বর লাগা টাইম তলে বেশি হসরতে আইছে ইটো কাৰণে আমি আপনা খান কি ইটো ঈশ্বর লাগা কথা লৈ কিনে শেয়ার কৰা তলে ইটো আমি খান সব মানুহ প্ৰাবি যিছু লাগা কথা তো শুনে কিন্তু বেশি মানুহ তলে এনি হতাই শুনা কাৰণে আমি খান বেশি সিরিয়াস নলয় হলিবি নাম পুরা খ্রিস্টান ইনিকা লৈ কেনে বেড়াই থাকে কিন্তু খুচা প্রাবি ঈশ্বর লাগা টাইম তো পৌঁছাছে এটো কারণে সব মানুষ খুচা প্রাবি আমার মনতে প্রভু যীশুকে গ্রহণ করে কিনা থ্রু ফেথ আমি খান লাভ বিশ্বাস করা প্রভু যীশু খ্রিস্টকে রখিব দে প্রভু যীশু লাগা টাইম তো বেশি ওচরতে আছে এটো কারণে পৃথিবীতে কি লাগা পজিশনতে থাকিছে কইলেবি ইটো পুরা ঈশ্বৰৰ সামনে আমি এক্সকিউজ লবলে নাপারব কিন্তু আমি নিজৰ লাগা মন পৰা ঈশ্বৰ লগতে থাকা এইটোই সবসে আশীৰ্বাদ পাব কৈ কিনে তো প্ৰভু যীশু লাগা কথা লৈ কিনে প্ৰভু যীশু একসেপ্ট কৰি কিনে তাইকে ৰখিব দে কৈ কিনে এইটো লাগা মেছেজ লৈ কিনে সব লগতে আনি দিয়া আছে গড ব্লেছ ইউ